Bumalik ito. Awit ang hari, pasagin kasi ako sundin sa pinamusin ko. Ang buwas langit, sige ang buwas langit. Ay ang buwas langit, ay ang buwas langit. Awitin ang buwas langit, ang buwas langit. Simbahan ang buwas langit. Yes, Lord, atong palakpakan atong buhing Diyos. Hallelujah. Yes, Lord God. Padayon kami sa pag-awit diha kanimo, Ginoo. Kay ikaw, Lord God, wala gayoy maikumpara diha kanimo, Lord. Hallelujah.
Wala gayoy may kumpara dira kanimo Jesus. Hallelujah. Dahil ka na mo Ginoo. Amo kang ginasimba sa tibuok na mo kasing-kasing. Kawangayan, kasimbahan mo. Mahigugmaon. Ka na mo, Lord God.
sagara Kami laing tinguha, hangtod Lord sa God. kahangturan Dili ang mahimaya ka diri sa among mga kasing-kasing, Ginoo. grasya mo ug sa gugma Damo kami sa imong mo pagbalik, Lord. ug sa Wala kami laing pagkagamanan balan, mo kundi ikaw lamang ngayon, Jesus. ang iyang simbahon ko. Walay katapusan. Walay katapusan nga pagpasalamat ikaw alagara hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamanan mo ang iyang simbahon ko. Ang iyang simbahon ko. Ikaw lamang ngayon, Ginoo. Ang iyang simbahon ko Yes, Lord, tinuod gayod nga ikaw lang ang amuang angayan na pagasimbahon kay ikaw man ang among Dios Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga wala gayoy katapusan ng among mga pagpasalamat kana kanimo Ginoo. Kay hilabihan gayod nimo kamaayo diri sa amuang kinabuhi Ginoo. Bisan taliwala sa amuang mga kapakyasan, taliwala Ginoo sa among mga apan sa kinabuhi Ginoo. Apan ang imong kamaayo wala gayoy kinutuban, labaw na gayod ang imong gugma nga gipakita nga ni kanamo. Nga wala gayod mulubad bisan taliwala sa tanan namong mga kakulangon nga anha kanimo Ginoo. Ginoo ning taknaa sa kabuntagon kami mapasalamaton gayod sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imong kaluoy ug sa mga panalangin na imong gibubo nga ni kanamo Ginoo. Mga panalangin gayod nga hilabihan, mga panalangin nga walay sama Ginoo. Mga panalangin Ginoo nga diha ra gyud kanimo namo mahikaplagan. Mga panalangin nga makahatag kanamo og kalipay Ginoo. Lord, salamat gayod sa tanan. Bisan gani sa mga pagsulay, mga problema, nagkalain-lain na mga unos sa kinabuhi, kami mapasalamaton Ginoo. Kay pinaagi niini ng mga unos mahinumdom gayod kami nga anha kanimo Ginoo. Tungod kay sukad paman sa sinugdanan Ginoo, hangtod karon na mga kapanahunan Ginoo nga ang tao mahinumdom lamang nga anha kanimo kung moabot kanila ang mga pagsulay. Busa kami mapasalamaton kay kami imong gisulay aron Ginoo nga dili kami malimot nga anha kanimo Ginoo. Uldo kini Ginoo usahay makasubo kanamo, makasakit nga ni kanamo Ginoo. Apan kini Ginoo amo ang nasabtan nga ang tanan adunay mga purpose, adunay mga katuyuan. Lord, pasaylo ami sa tanan namong mga kalapasan, mga kapakyasan nga nahimo namo da kanimo. Padayon ka na magapanglihok sa among kinabuhi. Padayon nimong pandayon ang among kinabuhi. Aron kami Ginoo magakinabuhi gayod na uyon sa imong kabubuton, magakinabuhi Ginoo nga haduol nga na kanimo. Ug labaw sa tanan, aron Ginoo mapasidunggan gayod namo ikaw sa among mga kinabuhi. Lord, nagaampo ako nga na kanimo nga padayon ikaw Ginoo na magapakita sa imong favor ni ining mga katawhan nimo. Wala ako masahid kuno sang ilang mga struggles karon sa ilang mga kinabuhi. Pero kining tanan dayag gayud nga na kanimo kay wala may matago nga na kanimo. Ang ako lamang mga prayer na ang mga struggles sila Ginoo dili unta mahimong hinungdan na sila Ginoo mahilayo nga na kanimo. Apan akong mapag-ampo na kining ilang mga struggles Ginoo, imong ikapadayag kadto kanila ang imuhang milagro, ang imong pagkagamahanan Ginoo. Aron kini na mga struggles may mutulak kanila, aron nga sila muduol pagayod nga na kanimo, manghita pagayod sila nga na kanimo, magahatag pagayod sila og dugang pagayod na mga quality time diha kanimo Ginoo.
nagaampo ako na padayon usab ikaw na magabless sa tanan nga adunay mga balatian karon. Wala ko masayod kung kinsa kanila karon diriya nga adunay mga balatian, pero kung ani aman kanila nga adunay mga balatian, ako mga prayer na ikaw mag-aayo kanila. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila, Ginoo. And even katong mga tao nga nasa ospital, dili man to namo sila kaila tingali, dili man to tingali namo kapamilya, kaparyentihan, Ginoo. Apan bisan kini mga tawhanan nagaanto sila mga balatian, nagkinahanglan og imong panabang, Ginoo. Busa ako mapag-ampo na bisitahin sila, Ginoo, sa nagkalain-laing hospital, nagkalain-lain na balay, nga diin nagaanto sila mga balatian ug kaluy sila, pinagi sa pag-ayos sila mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Sa among mga kaigsuunan abroad, labi na sa among mga kaubanan, Ginoo, sila Dexter, Ginoo, sila si Wawing, sila si Bimbim, Ginoo, nga nasa naglaing kanasuran, Ginoo, aron sa pagpanginabuhi, pagpanarbaho, na imo silang kaluyan, imong panalanginan ang ilang mga pagpanarbaho, nga dito sila, Ginoo, sa mga dapit, Ginoo, masinati nilang imong kaayo diha silang kinabuhi. O padayon ako nagaampo, Ginoo, nga sila, Ginoo, bisan halayo diri sa Pilipinas, sila mahiduol nga na kanimo, Ginoo. Nga sila mangita gayud nga na kanimo sa tanang adlaw sa ilang mga kinabuhi. Nga sila mahinomdom kanimo labi na diha sa ilang mga prayer life, Ginoo. Di gid sila malimot nga makikistorya nga na kanimo, Ginoo. Padayon sa bako nagaampo, Ginoo, bisan na sa tanan ng mga pastors and missionaries, Ginoo. Nga imong gipadala sa nagkalaing mga kasimbahanan, nagkalalaing dapit sa kalibutan, lokal o national o international. I pray, Lord, na ikaw maghimo kanilang maisugon, Ginoo. Malahutayon, pinagi sa pagligon, pagdasig kanila, paghimo kanilang maisugon, aron nga mulahutay sila sa mga buluaton, na imong gisangon nga na kanila. Pinagi sa pagpuno kanilang langit no nakaalam, aron sila, Ginoo, makahimos pagpangwali, pagpanudlo, pagpangwali sa kaluwasan ngadto sa tanan ng mga kaliwatan, pinulungan, katribuhan sa nagkalaing dapit, Ginoo. Among panggobyerno imong panalanginan, nga kini nga panggobyerno, Ginoo, mubati og kahadlok nga na kanimo, ug mamuhat sila, Ginoo, para sa kaayuhan sa mga Pilipino, Ginoo. Labi na, Ginoo, gikan sa barangay, ngadto na sa city officials namo, ngadto na sa national namo na panggobyerno. Ingon man, Ginoo, nagaampo ako nining kabayan relocation, mga kasikbit ni community, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, nga daghan gyud mga tawo ning dapita, Ginoo, walay panahon kanimo. Tungod sa kabisit tingali sa kinabuhi, o tungod tingali kay aduna sila lain-lain na mga priorities, Ginoo. Akong mga prayer na kining mga tawhana nga wala nagapakabana nga na kanimo, walay panahon kanimo nga sila, Ginoo, mahinomdom nga na kanimo. Pinagi sa pagtandog sila mga kinabuhi kasing-kasing, Ginoo, aron ma-realize sila silang kaugalingon ang panginahanglanon nila kanimo, ug masinati nila ikaw, maila nila ikaw as the Lord and Savior na silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit. Ayaw itugot, Ginoo, nga ang kaaway makatugaw sa among pagpamalandong sa imong pulong ning taknaa sa kabuntagon, Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. At ito sa pangalan, muhatag sa kalupay, ihasag Ginoo. Muhatag sa kalupay, ihasag Ginoo. Ginoo, nagapasalamat kami pag-usab nining kwarta
nagibalik sa imong katawhan diha kanimo tungod tingali kay sila Ginoo nagapasalamat nga kanimo sa imong favor nga kanila usab. Ako mga prayer na kining salapi panalangina nimo kini na magamit gayud para sa imong kahimayaan Ginoo. Apan tudluan usab nimo kami Ginoo unsaon sa pag manage pagdumala nining imong kwarta. Kaya ron nga dili kami manubag nga kanimo pag abot sa adlaw Ginoo nga kami mapakyas Ginoo. Panalangini ang imong mga katawhan, panalangini ang mga nanarbaho, promosyon sa pagpanarbaho, panalangini ang adunay negosyo, magamay man o dako, nga sila Ginoo magmauswagon. Ang tanan nga naghago na ning kamot, aron nga makakwarta, makasapi, imong panalanginan, aron ang ilang mga paghago, dili gayud Ginoo makawang. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Basin dunay nakaandam dag special number. Una ta mamati sa pulong sa Ginoo. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Wala na? Agay. Maayong buntag sa tanan. Salamat kayo sa Ginoo ni takda karon sa kabuntagon na kita makadungog na pod sa pulong sa Ginoo. Pribilehiyo kini usa ka dako nga pribilehiyo na ikaw ug ako makapamalandong sa pulong sa Ginoo ning takdaa sa kabuntagon. Tungod kay dili tanan adunay kahigayunan na makadungog gayod sa pulong sa Ginoo. Dili kita magalangan kung aduna mo'y Biblia. Uban kaninyo, ablihi uban kanako sa libro sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 o ngadto na sa 30. Mateo, sa libro ni Apostol Mateo, sa 11, Kapitulo 11, versikulo 28, ngadto na sa 30 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, duol kanako kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Pas-anan ninyo ang akong yugo og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa akong kasing-kasing og makakaplag kamo og pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay sayon ang akong yugo o gaan ang akong palas-anon. Ang Dios magapanalangin sang pulong, magaampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Ako ang nabasa. Ikaw Ginoo magablas ni Ginoo masabtan gayod sa matag usa kanamo nga ni akaron diri Ginoo. Ayaw itugot Ginoo nga kining pulong nga buot mosulod sa among kasing-kasing sa among kinabuhi masanta ni Satanas. Inoon badlungon nimo ang Satanas aron nga dili gayud siya makahimo Ginoo sa pagsanta sa pulong nimo ni taknaa sa kabuntagon. Yatag usab gani kanakong langit nun nakaalam aron nga makahimo ko sa pagsaysay nining imong mga pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbo nako maayong buntag sa tanan. Kinsa bay nakasulay diri o gamit og atsa? Mamugha, mamutol og kahoy, gamit ang atsa. Si Ate Amay, how di mo gamit og atsa? Ako ang amahan sa iyami naka-learn unsaon pag gamit sa atsa. Tungod kay ang ako ang amahan hanas to siya sa pamutol anang kahoy sa lasang. Sa una murag dili pa man inana ka aktibo ang DENR nato para mugukod sa mga mamutulay og kahoy.
ang akong amahan, hilig to mamutol og kahoy. Manang kaila siya. Kaila siya og kahoy. Lain-lain na mga kahoy. Sama sa yakal, apitong, tanggili, mga inana. Mga armasiga, na mga kahoy. Tungod kay, ang iyang trabaho, tigpamutol lagi. Og dali ra sa iyaha ang pagputol og kahoy. Kanang ingog, kanang kahoy nga duha ka tawo ang mugakos. Kaya niya putol-putulon isa ka adlaw gamit ang atsa. Kompleto to sa gamit pang kita mo ng balay nga ang bungbong kay kahoy nga inakak. Ang atop kay kahoy inakak. Mao na ang iyang trabaho. Yes, diha mi nabuhi anang iyang pagbanarbaho. Sultihan ko kamo, may usa ka hawd muputol og kahoy gamit lamang ang atsa. Kini nga tao bantugan inilah nga hilabihan kadali kapaspas muputol og kahoy gamit lamang ang atsa. So usa ka adlaw ni ana may tao siyang gihagit og contest, lumba og padaghanay sa pagputol og kahoy sulod sa usa ka adlaw. So karon pagsugod anang buntag, dungan sila saka sa bukid og putol og kahoy. Padaghanay, kinsay una o kinsay pinakadaghan mo putol og kahoy. Gawas sa pagtumba sa kahoy, putol-putulon usab na siya. So gihagit niya tong usa. So karon pagkatapos sa usa ka adlaw, sulod sa usa ka adlaw, kining usa ka tawo nga bantugan, grabe niya ka maayo. Kuyaw gid kay siya muputol. Halos di gid siya mupahulay. Mupahulay lang siya og paniud to. Halos di na siya musnaks. Kay contest god. Kay bantugan god siya nga paspas muputol og kahoy. So natapos ang isa ka adlaw. Pagkatapos sa isa ka adlaw, nagkwintahay karon. Og nakita niya nga mas daghag pinutol nga kahoy ang kadtong iyahang ka-contest, ang iyang kakompetensya, kalumba niya. So nahibulong siya karon. Nangutana siya. Ingon siya, nganong mas daghan man kag naputol kay kanako nga ako halos di naman kumupahulay og putol. Samantalang ikaw halos tagalingi na ako sa imuha, maglingkod raman ka. Magpahulay. Mitubag karon ang iyahang challenger, katong kalkuntas niya. Ingon niya, wala lang ka masayon. Nga sa diha nga mo pahulay ko, gabaid ko sa akong atsa, kay aron inig tigbas na ko o inigbugha na ko sa kahoy, daghan ko maputol, kay hait man ang akong atsa. So, unsay sekreto niya? Nganong nidaog siya sa contest? Bisan kargado siya og pahulay, nga kuno nagpahulay siya nga walay gihimo, pero wa masayod ang mao nga tao nga bantugan nagpahulay dito kay gabaid sa iyahang atsa. Susugin lang ko kamo kung dili ka mo pahulay o dili ka mo baid sa imong atsa, bisag unsa pa nimo ka, bisag i-double time pa nimo ang imong trabaho o paningkamot, di gid ka makaproduce og daghan na maputol na kahoy tungod sa habol man ang imong atsa. So mao to ang nahimong sekreto sa tao nga iyang gihagit nganong midaog nga abi niya o gapahulay lang pero wa siya kay balo gabaid day siya sa iyang atsa kay aron nga daghan siya maputol nga kahoy niadtong adlaw. Now,
kinahanglan natong mupahulay. Sa panahon karon, daghan na mga butang nga maoy makapahago sa imuha. Dili lang kay nahago ka kay nagtrabaho ka, kundi nahago ka kay daghang kag gihuna-huna. Wala mo kabantay ana. Wala kay gibuhat isa ka adlaw. Pero pag abot sa gabi, kapoy kayong lawas. Kanang kapuya ba na ako? Nga tambay raman unta ko. Tungod kay deep inside nimo, daghan kag mga ginadaladala nga wa gyud nimo gipahulay, nga mo'y nakaapekto sa imong physical nga nakahatag pud kini siya og kaluya. Now, this is an invitation. Kining ato ang gibasa ganina from Matthew 11, chapter 11, verse 28 to 30. This invitation by the one and only Jesus. Now, if you are tired sa imuhang kinabuhi, sa imuhang mga struggles, He can give you rest. Kaya ka nga papahulayon sa Ginoo. Kaya ka niya nga papahulayon. Following Jesus frees us from carrying the burden of our sin because He already done niini nga area sa atoang kinabuhi. So kung ikaw gikapoy na tungod sa mga struggles nimo sa imong kinabuhi, come to Jesus. He will give you rest. Papahulayon ka niya. Dili pahulay sa dayon ha. Kung dili makapahulay ka diya sa imong kasing-kasing, diya sa imong hunahuna. Now, ang pulo sa ginag-ingon usab sa Psalms 55:22. Give your worries to the Lord, and He will care for you. He will never let those who are good be defeated. Nakay mga kabalaka sa imong kinabuhi, usually, kanang mga kabalaka nato sa kinabuhi, mao na ang makapakapoy sa tuwa. Di ba? May kakakapoy na gyud aning kinabuhi, ay lami na gyud mo pahulay. Ha? Di ba? Pero pag nagtrabaho ka, daghang kag kwarta, murag dili kapoy. Pero nganong lahi man, nganong pag wala kay trabaho, wala kay kwarta, kapoy man kinabuhi. Kay walay kwarta, way trabaho. Baliktad, no? Pero pag nakay trabaho, daghang kag kwarta, di man ka makaingon na kapuyas kinabuhi. Pero kung wala kay kwarta, wala kay trabaho, daghang kag utang, kapoy naman kayong kinabuhi. Ano, lami naman kayo mo pahuway, oy. Ha? Nganong gikapoy ka? Tungod sa kabalaka. Daghang kag mga kabalaka sa kinabuhi nga nihatag kini og kakapoy physically. Sa sige nimong unahuna, sa mga kabalaka nimo sa kinabuhi, na-drain na ka. Manang gikapoy na ka. But ang challenge, ingon ni King David, give your worries to the Lord. Why? Because He care for you. Daghan ka nato ang anong dili man makahimo sa pagtugyan sa kabalaka diya sa Ginoo. Ngano man? Ngano kaha? Nganingo man siya, He care for you. Ningo man siya nga siya nagapakabana nga na kanimo. Nga siya nagaatiman kanimo. Ngano dili man nimo ihatag diya kaniya. Because kulang kag trust. Kulang kag salik sa iya. Ingon niya, for He will never let those who are good be defeated. Dili siya gusto, o dili niya itugot na kadtong mga tao nga matarong o mga maayong tao mapukan. Kung sa tanaw ni mo maayong tao ka because you are Christian, nganong dili man ka musalig kanya, nganong dili man ka mahimong dependent sa iya. Sulay daw og salig sa Ginoo.
kung wala kay trabaho, wala kay kwarta, dagag utang, maybe, kini ang sakto nga panahon na imong idangop sa Ginoo, itugyan sa Ginoo kanang tanan. Because the Lord care for you. And He will not allow you to be defeated. Dili kanya tugutan para mapukan ka sa imong kinabuhi. This is a great promise sa tao nga gikapoy na. Kung gikapoy na ka sa imong kinabuhi, dili pisi ang kasulbaran, anak. Kung gikapoy ka na sa imong kinabuhi, dili lapad. Container o galon ang ano man? Ha? Kasulbaran, anak. Kay mudangop ka og kuan, kabayo, malipong tuod ka kadali. Siguro makalimot. Man gyud siguro ka, anak. Kay kung hubog ka, malimot man siguro ka. Pero pag maulian ka, mubalik rapod. Onya kun sa panahon nga, ingon ka nga, usa naman yung kinabuhi, wa na may lami ng kinabuhi, way kwarta, dagag utang, way trabaho. Adto kong silingan, adto kong silingan, may pagbaghubog. Utang ka dito, utang ako diha, kuan, kanang sa kalapad. Ha? Way chisir-chisir, tungab diretso. Nalipong, nahubog. Naulian. Natarong una-una. Karon nadugangan yung problema, kaya nadugangan man yung utang. So, dili na may solusyon. Ingon, ang pulo sa Ginoo. Give your worries to the Lord. Dili kay ihatag nimo imong kabalaka dito sa lapat, dito sa syok-tong, dito sa container, dito sa mga unsa pang klaseng mga kahilayan sa kinabuhi. Asa siyang gingon? Ano siyang gingon? Give your worries to the Lord. Klaro kayo ang iyang gitudlo. Sa Ginoo ihatag ang imong kabalaka. Manang tanan nimong mga pamaagi sa kinabuhi para makapahulay ka sa imong kabalaka sa kinabuhi. Makadugang na siya struggle sa kinabuhi. This is a great promise. Dako nga saad kini sa tao nga gikapoy na. Duol sa Ginoo. Ang Isaiah 40:31, isa'y gingon, but those who hope in the Lord will never or will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Katong naglaom diya sa Ginoo, i-renew, balik-balikon, or tagaan sila kusog sa Ginoo. Sila mulupad sa taas. Sama sa gila. Sila mudagan, napaldili sila kapuyon. See? Anong dili man kamudoon sa Ginoo? Basahan na to sa Bisaya. Sa Bisaya. Isaiah 40:31. Ingon pa sa 40 verse 31. Apan kadtong naghulat sa Ginoo, magbag-o sa ilang kusog. Kapuyon ka, kung gikapuy na ka sa imong kinabuhi, sulay daw og duol sa Ginoo para kusgan na pod ka. Para lagsik na pod ka. Kaya ang isa sa makapaluya ang imong utang. Sa pagyod, bayronon sa eskwelahan kung naka-estudyanteng college. Mga gatas sa imong anak, kung nakay baby, vitamins nila. Sa pagyod, makapabala ka sa imuha, makapakapoy sa kinabuhi. Mga tao nga gapiningil sa imuha, adlaw-adlaw. Mo chat, mo text, mo adto simbalay nga. Okay maningil kay labi nagpalautang ka, sing nagi daghan maniningil sa imo. So sa may tabo,
kapuyo na ka. Sa panahon na kapuyo na ka, duol sa Ginoo. Kay unsa pa na? Kanunay kaniyang hatagan og kusog, matod pa niya. Ug ingon niya, maglupad pinaagi sila, manglupad pinaagi sa mga pako, sama sa mga agila. Sila managan og dili kapuyon, sila manglakaw og dili mga luya. See? Gusto ka nga lagsik ka permente? Duol sa Ginoo. Siya na mismo nag-invite. Come to the Lord. Come to the Lord because He care for you. Now the promise is supernatural, renewed strength that would compare to the mountain. Grabe ang kusog nga ihatag sa Ginoo kung ikaw muduol lang sa Ginoo. So confess your worry to the Lord and He will send you comfort. Tanan nimong mga kabalaka sa kinabuhi, isulti na sa Ginoo. Unsang imong kabalaka? Nabalaka ba ka kung asa ka ibayad sa utang nimo? Nabalaka ba ka asa nimo kuhaon ang pangpalit og gatas sa imong anak? Nabalaka ba ka kung asa ka nimo kuhaon og pang tuition sa imong anak? Nabalaka ba ka asa nimo kuhaon ang imong konsumo adlaw-adlaw? Sulay og duol sa Ginoo. Confess your worry to the Lord. Siya mag-comfort sa imo. That comfort doesn't always come to the form of change in your life, but just be a supernatural peace that helps you. Kini nga comfort, dili man kanunay nagagikan kini sa pag-usab sa imong kinabuhi, but usa kini ka supernatural nga peace. Man pinaka-importante sa kinabuhi. Pag peaceful ka, lami ang imong life. Bisag daghan kag mga worries sa kinabuhi, pero tungod kay gitugyan nimo sa Ginoo, nahimong malinaw ang imong kinabuhi ug una-una. And then lami ang imong life nimo. Pero kung dili gani ka at peace, bisan pagtulog, dili ka makatulog. Kay samukon ka kay tungod sa mga worries sa kinabuhi. Now, do you struggle to get enough rest? Ang atong mensahe this morning, itawag kinig rest in the presence of God. Pahulay dira sa presensya sa Ginoo. Pahulay diha sa presensya sa Ginoo. Now, ikaw ba, nag-struggle ba ka sa imuhang kinabuhi, labi na sa pagpahulay? Nga dili ka, inana, dali ka pahulay tungod sa nagkanalain na mga worries sa kinabuhi. Now, ang Dios nagatawag ka nato nga mupahulay kita niya. First, call to Him during sleepless night. Sleepless night. O sleepiness night. Tawag diha ka na kisabay. Kana bitong maglisod katulog diri Doon na ramay duha ang hinungdan or tulo ang hinungdan. Ang tao nga nun dili makatulog. Bro magunsa. Ang una, di ka katulog kay daghang kag kwarta. Kasi nagpiyong nimo si mata, nanay ni ukab si mong kwarta. Ikaduha, anong unsay hinungdan nga dili ka katulog? Ha? Way kwarta. Kay wa makaibayad si mga utang. Wala kay asa man kay ipalit og kining pagkaon, mga tambal. Unsa pa gyud? Ikatulong, anong dili ka katulog? Kanang wala kay kaon.
Di ba ka namingon sila nga, ikatulog na lang na. Ambot pag makatulog ka, kagwa dyan kisulod mo tiyan. Di ka kapukawon sa imo ang bitok, kabitok. Mong tinain mo. Ha? Dagook imong tiyan, kaya may sulod. Murag di ka katulog siguro, kay pukawon ka perminte. Kisa pa'y nakasinati, dirig ka ng murag di ka katulog. Masa may hinungdan, ana? Problema. Mga problema, no? Nagkalalain na mga problema sa kinabuhi. O kini mo ay nahimong hinungdan, nabisan sa pagkatulog, dili ka makatulog og sakto. Kaya nagpiyong na imong mata, pero nagunahuna ka nga, asa mo ko'y iluto og mao, palit og pagkaon. Sabi, akong ihatag, pamasahe sa akong anak, eskwela og baon. Bisag nagpiyong na imong mata, buka lang gyapon ang imong unahuna. Problema. Why not nga kanang imuhang paghunahunaan ng problema kung imo nang idangop sa Ginoo? Sangpit sa Ginoo. Ingon ang pulong sa ingon diriya, call to Him during sleepiness night. In Psalms 40, chapter 4, verse 8, I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Tanawa si King David. Ano, nakapahulay man si King David? Daghan tong kaaway si King David. There are times na si King David matulog siya, maglibot ang kaaway sa iya. Pero nga matulog man siya? Nga makatulog man siya, makabalos siya, nga wanted siya. Wanted siya sa panggobyerno ni Haring Saul. Ginagukod man siya ni King Saul. Ginagukod siya, kay patyon siya. Kay nasayod si Haring Saulo o Saul nga si King David or si David mahimong successor sa iyahang gingharian. Kay kung masayod ka daan na, for example, si Dungkoy, kay baludaan siya nga, kung siya president, successor niya kay si Juan, kasama sa likod ni mo, o si Chongchong, hiluan na niya. Matay, akong successor si Chongchong, hiluan ako na, para may mapuli sa kuha. Diba? Inana ang politika. Tanawa itong panahon ni Gloria og de Estrada. Nganong 2 years naman to si Estrada sa iyang pagka-president. Puli si Gloria. Matugwa mo tingkag ang dunggan atong Gloria. Nga natanggal na imong na-impeach si Estrada. Magani siguro napa siya kalabutan adto para mapatigayon ang impeachment sa iya. Kaya siyempre, papaluman siya nga siya ang next in line. Pag matanggal ni, automatic president ko. Kaya vice good ko. Di ba? Si Sara o si Bongbong. Anong porting pangdaot karon sa Duterte nga pamilya? Wata kabalo kung tinuod pa o dili. Basta kay naay mga isyu, dagko nga isyu, laglom na isyu, daghan na mga isyu. Kasi purpose na. Ano mitumaw na karon ng mga isyu. Either tinuod man o dili. Pero ang isa ka reason ana para gubaon ang political career ni Sara kay kabalo siya ang pinakakusog nga kandidato kung mudagan siya 2028 ingon nga presidente sa Pilipinas. So dauton gyud iyahang political karera niya. Kay para pagabot sa 2028 di na siya kalusot. Inana ka simple. Dauton para dili jud ka makadiritso, di nakamudaog sunod. Now, balik ta. Panahon sa imong kaguliyang, sa imong inahuna, panahon sa mga kasamok nimo, mga struggles nimo nga daw di ka nakatulog, sunduga daw si David. Nabisan gigukod siya sa army ni Haring Saul para patyon. Many times lirungan ang iyang nahimutangan
o ready na sa pagsulong ang mga sundalo sa syudad man o sa mga kalanguban, sa kabukiran ni atong panahona nga diin si David dito nagatago para mahimong safe ang iyang kinabuhi. Pero kapahulay siya. Makatulog siya. Ano man? Kasi gingon niya sa Psalms, ngano makatulog man siya. I will lie down and sleep in peace. Na ba kay peace, anak? Kung na ikaaway, gatuyok-tuyok sa imo ha. For example, kisabay wanted. Skibuloy, katong panahon nga wanted siya. Katulog siya ato ka o wala? Wata kabalo kay ginuuman siya. Ito. Ha? Si Harry Roque. Wanted man karon si Harry Roque. Katulog ka to? Ha? Kung wanted ka nga tao, murag maglisod kag pahulay. Kay basig mo abot rong pulis, basig mo abot ang sundalo. Oh. Basig itugaan ko aning akong silingan, basig itugaan ko aning akong kumpare. Ano mo na, marang maglisod kag tulog kay igmat yung mata. Murag, uy, kisa mara. Bisan mga tao nga mag-agi-agi sa imong balay, magduda ka nga basig pulis. Nga hindi nakamutago sa kwarto nakapuyo, lili ang bangag. Kisa man mga tao nga abot ron, mga agiro. Basig ako'y tuyo ani. Mana maglisod kag pahulay. Pero si David, nakapahulay siya. Ingon niya, I will down and sleep in peace. Gawas lang nga, lamhi iyang tulog at peace pa siya. Lamhi pa, malinaw na yung una-una. Daw, mura uroy og walay samok, mura uroy og walay gagukod, murag walay kaaway, kay peaceful kaayo. Ngano man, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Kay ang Dios lang yun, ang nagapanalipod ka na ako. Mo nang bisag matulog pa siguro to sa daplin sa dalan. Because kay grabe man ka, lalom ang iyang trust sa Ginoo. Di siya mahadlok, bisag bagian pa sa kalaban, o maingon ng kalaban, bani, nare banis dalan. Pero sa kabatao di, pwede ba na? Oh. Agian ra. Uy, puste raman di. Uy, bato, naglingkod, pero tao di natulog. Diba? Ikaduha, trust in the Lord. Sa to ganina, during sa imuang, kung nag-struggle daw ka, nga makakuha og pahulay sa kinabuhi, call to Him, tawag kaniya, and second, trust the Lord, o trust in the Lord. Nganong kulang tagpahulay, nganong dili ta kapahulay, kay kulang tagsalig sa Ginoo. Kulang tagsalig sa Ginoo. Musugod ka o sa dili, kulang tagsalig sa Ginoo. Kita na mga tao, kulang kita pagsalig sa Ginoo. Pag-abot bitaw sa kanang pag-rely or pagdepende, kulang kaayo ta. Ano man? Kisabay ni depende sa Ginoo diri nga 100%. Misalig sa Ginoo. Kana bitong wala kay kwarta karon. Na kay bayronon ugma. Unya kana ra gyud diha ra gyud ugma wa na extension. Di wa kay kwarta karon. Makahimo ka makaingon nga 100%. Mutras na gyud ko sa Ginoo. Pustahan tayo. Abi pa lang sugarol ta. Ha? Sa tinuod lang, pag-abot sa gipit nga panahon o sitwasyon, makuhaan, muminos gamay atong trust sa Ginoo. Ano man? Pag naa kay bayro nun ugma ra gid sa dapat. Kay kun dili ka kabayad ugma, naay pulis madto sa imong balay, kay kuhaon ka, kay hipuson ka, butang ka sa nindot nga puloy-anan, nga gwardyado. Oh. Wa kay laing choice. Kung dili sa imong imuon, ang butlag, mahinumdum ka. Siguro may ka, Lord, kung saan man tabangi ko, Lord. And then, adtod to kay Rhea. Na kay 20 mil yan, pahirma ko, kay importante kayo. Adto ka, kasi may mga kwartahan rin. Jay, adi manipahiram, Jay, di. Sa uban pa ng mga kaigsuunan, nga, naikwarta, nga, adto ta, lang. Kasi baka pag-garantor dra, garantiyan ako niya akong balay, kay bayan utang, kay dakpon ko sa pulis, kung di ko kabayad, ugma.
So asa karon ang trust nimo sa Ginoo? Trust in the Lord. Di nakakatulog. Pagkagabi, di nakakatulog. Nagunahuna na ka, mulayas na ko. Murag nga, di na ako mabuntagan, ani. Musibat na dyan ko, kay basig, di dyan ko kabayad, ani. Kay ang pulis mo, abot ginugma, o di ko kabayad. Una-una nakagsibat. Nguntak na kadayog mga amigo, mga kaila. Kanang asa taga-asa, gani, kapwede ko mana, di ha? Manang bisag na ka sa Davao, maabot ka dito sa Bacolod, abot Iloilo. Kay, nisibat na di ay, ngay utang des Davao. Ha? Abot og Manila, kay nagisibatan di ay nga utang. Di ba? Di ka katulog. Pero, ingon ang pulong sa Ginoo. Kisa nag-ingon ani? Si Solomon. Ano sa ingon ni Solomon? The wisest king sa kalibutan. Trust in the Lord. And Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Kumingon ta salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. O period sa ta. Trust in the Lord. Kahimo ba ka, anak? Nakahimo ba ka pagsalig sa Ginoo? Kung nakahimo ka sa pagsalig sa Ginoo, with all your heart ba? Tibuok pag yun nga kasing-kasing? Let's say, nagsalig yun ka sa Ginoo. Ay pangutana, tibuok kasing-kasing ba kang nagsalig sa Ginoo? Dili ba half-hearted? Ha? Trust in the Lord with all your heart. Tibuok nimong kasing-kasing. Dili kay, salig mo, naman ko'y pagsalig sa Ginoo. Pero pangutana, lagi kung tibuok kasing-kasing ba? And lean not on your own understanding. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon na kahibalo. Labi na kung mga knowledgeable ta, mga tag-as kay tag mga grado nga naabot sa secular. Maingon dayon ta sa tong kaugalingon nga ako ang nahibalo. Kabalo ko unsay solusyon ani, asa ko moagi, asa ko pasikot-sikot ani, unsa akong himuon ani. Kay may utok ko, may man og grade 1 lang, ana ba dayon ta? Pero ingon ang pulo sa Ginoo, sa alig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kahibalo. So dili kita, wala kita giingnan sa Ginoo magsalig ta sa atong kaugalingon na kahibalo. Instead, diingon siya, salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. And He will make your path straight. Ug iyahang himuong sayon ang imong dalan. Mana kung anong gusto man yung kaglisod-lisod na kinabuhi, oy, ang ingon lang sa Ginoo, salig sa iyas, tibok di mo kasing-kasing. Pero muagi yung kag lain-lain na dalan, manang nagkalisod ka sa kinabuhi. Trust in the Lord. Ikatulo, give all your worries to God. O sa itong gibasa nato ganina, give all your worries to the Lord. Because He care for you. Ang Ginoo mismo naghagit ka nato. Itugyan ang imong tanang kabalaka diha sa Ginoo. Kisa may walay kabalaka diriya. Ha? Si Jai ra siguro. Na may kwarta. Kita aning way kwarta. Ha? Kisa may kabalaka diri. Naman siguro tayo mga kabalaka sa kinabuhi. Gawas lang lagi kay Jai lagi. Pero, ha? Naatay kabalaka. O kini nga kabalaka, mao'y nahimong inungdan, nganong ga-struggle ta. Ga-struggle ta na makapahulay. Kay naatay mga kabalaka. Natay mga what if sa kinabuhi. Unsaon na lang, inani. Unsaon man may tabo. Unsaon man unya. Unsa may ugma na ako. Unsa may nagpaabot na ako sa unahan. O kini na mga kabalaka, mao'y mahimong babag na maglisod ka o pahulay. Nag-struggle ka. But ang pulong sa Ginoo nag-ingon in 1 Peter chapter 5 verse 7.
Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Itugyan ang tanan nimong kabalaka diha kaniya kay siya nagapakabana nga naha kanimo. Because He cares for you. Gihagit na ka sa Ginoo. Nganong imo pa mang taguan ang kabalaka diha sa imong kasing-kasing kung kay ang anong taguan pa man imo na nasayod ka ba nga kanang kabalaka nga imong taguan diha sa imong kasing-kasing mao nay mohatag kanimo kaluya, mao nay mo drain kanimo, mao nay mohatag kanimo og ka-hopeless sa kinabuhi. Anong ganahan man jud ka magtipig anang kabalaka? Nga pulong sa Ginoo naghagit man kanimo, cast all your anxiety on me. Ilabay, sa lakto na pagkastorya, ilabay na tanan nimong mga kabalaka. Diha kaniya, isa man ni siya ang Ginoo. Mao bitaw ning pulong ganyan nagingon siya nga pasana ang cross, akong cross, ug sunod kamo kanako, kay papahulayon ko kamo. Andi makamo dool sa Ginoo. Ano di man imo itugyan ang imong kabalaka diha sa Ginoo. Gusto kag kapahulay, gusto kag mupahulay. Itugyan imong kabalaka diha sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo nagingon, cast all your anxiety on me, on Him, because He cares for you. Kay siya nagapakabana nga na kanimo. Mas labaw ba mo care si Ria? Ngayon nagdool nimo sa iya, tagaan dayon ka? Mas labaw ba siyang mag-care sa imuha kaysa Ginoo? Oh. Siguro makahatag siya. Ha? Pero basid ma-disappoint ka. Kayang pa yan makukuha niya yang parta yang pila man pod. Mga 50 mil rapod gud yan. Patay wala may sold kwarta diri way bayad. Oh, way pod do. Patay wilak ka. Nya madto ka kay Jay, na di man to pahiram. Asa naman to? Tuwa. Ha? Samot ka mo hilak ka. Ha? So nga di ba mo itugyan sa Ginoo? Kasi all your anxiety on Him. Itugyan nimong kabalaka kay siya mutabang kanimo. Now, it helps us to realize God does and did cares for us always. Kung itugyan nato ang atong kabalaka diha sa Ginoo, we will realize that God help us and cares for us always. Kanunay, tanang panahon. And lastly, number 4, quiet your soul before God. O sa man quiet your soul. Sa Bisaya pa, pahiluma ang imong kalag diha sa Ginoo. Ha? Quiet your soul. Nag-struggle ka to get enough rest. Tungod sa mga nagalaing mga struggles sa kinabuhi. Ano di man ka mupahulay diha sa Ginoo. So, ingon ang Psalms 131:2 atong tanawon. Salmo kapitulo 131 versikulo 2. Apan akong gihupay o gipaylaw mga akong kalag sama sa yuta ka giluta sa usa ka gilutas nga bata diha sa iyang inahan. Sama sa usa ka gilutas nga bata mausab ang akong kalag. Abi ni mo, ang gigamit rin nga example nga bata. Di man inang anak ninyo, kanang baby. Siging hilak, siging hilak. And then human mo patutuya, taga-gatas, matulog siya sa imuhang bukton. Manay pasabot sa Ginoo. Manay pasabot ni David na quiet your soul before God. Sama sa usa ka bata, pahiluma ang imong kalag diha sa Ginoo.
Sama sa kabata nga naglihok, nagahilak, pero sa diha nga human siya makainom og gatas, siya makatulog sa bukton sa iyang inahan. Di ba? Tanawa. Human ang bata mo hilak, o human siya makainom, sa diha nga nagtiyabaw siya, muhilom na siya. Pagbusog na ang baby, mupahulay na siya, matulog na siya. Inaana ang pasabot sa Ginoo. Nga panahon sa imong mga struggles, panahon sa imong mga kaluyahon sa kinabuhi, pahulay diya sa Ginoo. Kay pag ang Ginoo mag-care sa imuha, baka pahulay ka diya sa sabakan sa Ginoo. Ha? Sigurado gid na nga makapahulay ta diha sa sabakan sa Ginoo. Right now, ingon pa niya, I am calm and quiet like a child after nursing, content in each mother's arms. So dool sa Ginoo, igsoon. Dangop sa Ginoo, pahulay diha sa sabakan sa Ginoo. Kung lisod kag pahulay, tungod sa mga struggles sa kinabuhi, come to God, pahulay diha sa mga bukton sa Ginoo. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog. Igsuon kung gibati nimo og struggles, gibati nimo nga naga-struggle ka nga makapahulay sa kinabuhi. Ang hagit sa Ginoo sa imuha, call to Him during sleepless night or sleepiness night. Trust in the Lord. Give all your worries to God and quiet your soul before God. He will not go tired or weary on His understanding. No one can fathom. He gives strength to the weary and increase the power of weak. Even if my mind or body refuses to rest, still let my soul take it to respond in the unfolding comfort of your presence. So ang hagit sa Ginoo, dool sa iyaha. Because dili siya kapuyon. Dili kapuyon ang Ginoo. Dili siya muhunong sa paghatag kanimo og kusog aron ka magmadaogon og makapahulay, makakaplag og pahulay sa kinabuhi. Let us pray. Ama namo nga langit nun, salamat sa imong mensahe kanamo alang nintak naa karon sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga encouragement nimo na pulong and the same time reminders alang kanamo. Especially kung nag-struggle gyud, labi na ang imong mga katawhan nga nag-struggle tingali na makapahulay tungod sa nagkalain na mga struggles sa kinabuhi. Lord, salamat Ginoo gyud sa imong word na nagsilbi kining pagdasig, pagpahinumdom, pasidaan sa matag usa ka namo. Padayon usab ikaw na magablas sa among pagpamauli, Ginoo. Ampingan nimo ang kinabuhi sa imong mga katawhan o gihatod nimo ang matag usa ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ug karon semana hangtod sa Domingo o Miyerkules ang matag usa dalahon nimo balik diri sa imong balay na lampuanan. Aron tanan magkahiusa nga magadayeg ug kasimba nga kanimo. Ako ang kinasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa ato ang Ginoo Kristo, ang pakigambit ug ang kalinaw, makig-uban ka nato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong udto, buntag sa tanan.